bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum watukufu mdunga matangazo ya URTC mada nzima mshinzi ndio yahimisi taarifa habari ya hemakatiano de mashindano ya mpira hezenzi za hele bara la Afrika za njianziani ya 2000 harmweshi wanza sha ulumbe ya undeyi ho Cameroon. Hamade namna za kajumwa uonesiha ya mashindano ya mpira ya hezenzi za hele bara la Afrika ya njianziani ya 2000 harmwenzi ya Cameroon harmwe shiwanza harmwa mjiwaezi ya unde na ekipu ya Taifa Selakante mzaboza ngwajunji anziani ye mfumda tarehe 10 ya janvier ye mhuwahe dawla azali asumani haudungana na ujumbe mahsusu kwa renga ufumvu harmo mbulwa au hamwando wa hezantabuho mfumbilinu na ngujorenga fumvu wajao harmo mfumvu wa Selakante ya Komor harma zentabuho mfumda Kabil. Saa 11 za jio mhuwahe dawla hawaswili harumwe stade militaire mahala ikao ye Selakante wende na ufanya entraînement ya hao shabada hawaswili binadamu winji ikao ngajomba masporteur wa hensi ya Cameroon wabaye pare shabaya waswili hende na ukaribisiwa ni manager general wa Selakante nana wajau imadhamana ikaunga jamba ukaya de madhamana wa federation mpira ya mdu ya tendelwa ni Sedatman shaka jebakisha yabo majoueur frahe kaondi yo wakanio habo yaona mwahe dawla ya jusaza ngao zahahe rangu Komor hata ya waswili haruma yensi ya Cameroon ili yajiangalie o wanawahe Selakante wajihansukaya omwendo hao usana oneso faharu wa Komor baade mwahe dawla hafanya mapicha ndae nao nana diskuri kao idungana na fatra ikao hetoa yabo hawashukuria o wanawanu zila juhudi kao ndizo wazifanyao kajazia yabo ye mwahe dawla wajau hende na uhadisi dae neze television za dunia hususan de zahunu Cameroon mahadisi menji dawa ya tekelezo mbabanu yabo ikao za habari zinji garjumnikani zenye wakati zijao. Letengwe la washangirizi wa ekipu ya Taifa beshe kwa jashinda ujitekeleza yaunde ama ze juhudi zonti wazitanziani ili uruhusu wa Komoro wa nshio hundani wadunge zensabuhu wakesa wanuazi dungawo iho yaunde na rishilie raisi wa hele tengwe lino. Ziroliu harmwensi nezetabu zilu harmwensi uka leo supporteur ya shindato 1 million shindirende ho Cameroon ngiu hau zero. Donc demana rakaratsa hae dawla wa shine wari accompagner wari nike funvu iliri shindere déplacer la ma supporteur au sikite focus jamkinishia bon izo kiri karna shindari la umwe serikali ngarombao mgurifanye tartibu zindwajina il y a ma supporteur wa shindo accompagner l'équipe nationale sur place ngasina quelques supporteurs wa shinda ji déplacer à titre individuel shawawa ili hawararu au tido duko shida wa reme équipe nationale koti hata washinde wake mamotive leo izo club supporter wa joshida wafanye doka wa organize stand harmaye ze kapitali ramoroni ramtsamdu rafomboni wa organize stand ukae ma supporter hena masihu wa joka ze match za Selakante wandu washinde wa retrouver sha avant fanya hizo avant aranza reparese autorisation za ya dawla parce que ngamjwao crise sanitaire ilio ngamjwao kangabo couvre-feu masihu
Donc il faut réparer autorisation ya heze préfecture ya ministère de l'intérieur warenike ruhusa ya ufanye ze diffusion hizo harmonize place publique. Nous compétition ya engagé équipe nationale pour la première fois équipe nationale rendao donc mono et déplacement serikali wafanya bao donc abubao wa Johanza ukawa nanti wahimilie équipe nationale bashika ngasema nonti juu shari himilie ri encourager même de loin encourager la équipe nationale hatu. Upande wa hemu wa daula hafurahi no mlahiki wa hondananua Cameroon na utaha wandu waonese udhamana na ufanya uvenu ufuauka baishe wandu kwa jashinda wajitekeleza Cameroon hawinji amaze azma zonti zirengwa ni sirikali za uruhusu o wanati wa enshe na mnazenzavuhu zendeli yao narmushili. Yosi kisela kanti o wana hata wasuliba ngele unuka batano mbo secteur privé secteur kada wajoshida kanti wajipanga shabia mjoshinda njere sila kanti Nigeria Fédération, le tient Nigeria ma supporter. A votre engagement magabona jujahun. Wahambie. Eskali bongo hatu anvio hawaheza wakabjahun. Wawzise denwezi. Ngeba na hanu ngunu wakati hao. Anu maudu katunjo kamanda we mgeto twena ule hangunji libyenji. Shalunga mi rais wa daula. Ngezo rafanya amzamsi pia alitwa mpesa tumashashi. Wa Komori wadungeze machi Komori. Ngesirikali wa Joshua fanya ndotundi. Arjo to mapesa. Relive wandu wa Komori wadunge machi Komori dictionary baheze wandu waje huno abongo tuna nyangu byanvio ngabo covid mnamba security nge kondo waje huno idhamana moral waje ukakanodo mndu abahizwa jabana enda kwala mbaba hona dangu lazima ngali serikali kudombe ngabo badhamana moral bani mapesa yoseria shedo manangyo moral rekandwa ile rekandwa tsanwa abahizwa abo serikali ngwarenga dhamana moral et physique. Abangabo isajini kwa andu hunduka walo Komori madamari fanya taratibu ze machiho zibire heli ya lazimu andu azidunge pia en direct shati dazila difere abondu kwa Komori wadotu azifatiha waonyi majana wahunde bahati mle hunu sha namkena komprotoma itsojo nga riski no mesure itsijijai tabisha wala nanyasi wa Cameroon mona heli warirenga heli waringwa nyinyi mle hunu heli warenga mimi Mwenganzo hoshindari wa vesheli marhaba lukarafanya nongoko kazi na watabisha. Zilera 24 no mbulu wa hezensavuhu baina ya Komori na Gabo wakao hanza mpira wa mdu mahususu wanazija na watiti wajionesa na furaha na uaminifu usoni mwesa la kanti ya Komori. Usamidin Ben Ahmed na Salim Aliratiraka wende na utasi habari. Hoshangiria yegombesa ya Komori irende hawajibu usoni haina mlutsuka uyonsi wa Shikomori. Haruma umji wa enzi wa Moroni wanaziwa na wenjio na ujipanga hujoshangiria faizi sele malino wananya wajoka ugabili ye Gabo ye mfumdaru yenu ranzido bosane za masihu. Arjoshinda hamanga 4-0. Aye gijweri uko mwanza haku haruma kipundu Faisaleman zandu kwanza Faisaleman Dabekena Chengaku hau aye banongo wajuhamba wajwabie majweri ya Komori hindi Rihunde maudu si wanazijana wa Komori hau wakazi kamili wa Komori gasina nyora hali si uonazi nsapozi nzandi sezahekani haujua ukaya rangu haleo si, bada si wa Komori si udungekani hena nsamwaha hena mahabili fanyishi hao shale ngiona ndrongo muhimu hapo ukao yensi hatu nge participeo donc si wa Komori jimla ngasina nyora yokaya andise rione ekipu ya hatu ya salakanti yo njanziani na sisi karsuombi ya ndrongo katsudoka rihundane na ushinzi umrengofu mvuhamara ya maando wa ekipu ya taifa haruma zensabuho za hele bara la Afrika za mpira wa mdu zitia furaha o wanaziwa na wa Komori ikayaonga una aminifu haku hosonima o watezaji wa Komori. Harumo mji wa Mbashile washangirizi wa hesela kantu wa vaya hambonzi mbili li ujoshangiri ya zaidi ekipu ya taifa na warengi azma ya ukatele ijo kanku kabisa harumo bangwe ngalijohantiwa ili wakenti hautulivu wadunge wana wa hesela kantu. Abdul Karim Ben Mohamed na Salim Aliratiraka wende na utasi habari Husamidin Ben Ahmed mara ya saya Gurniko Melez zaidi. Ihaiba ni bashasha haruma le bara la Afrika hasatan da haruma ya Komori ngiyo na mvuu. Haruma umji wa Mbashile
ushababi warengeze hazma za hao ili waje washinde wadungeze machi hasutan za ekipi ya Komor ikayaungwa jo utsabuhada onaye Gabo yemfumdaru yinu ranzida bosani za masihu furaha inu tiambashile inu furaha ya Komor kamili kenzina vainu intine kenza mbashina inde kenza ya Komor kamili aboge siso mjombashile hori tanga fuvu pandwa mwana rulona mwana ulo yabo ngasina furaha ikao kachina kiasi nana ukaya tena harumazi ndambao riwahimidi ya udingoni hata mpaka riwaswiline ne machi zinu habaraka za Mungu warzo ushilari rifuzu inshallah. Zile 24 kabla ya unjianziano he machi ya Komor na Gabon harumo mjombashile mlungu hisi ya ukanai haiba irenge daraja juu bahata wandu maduhazi kwa titengwe mbidi ngasina toa mainji haukanga joke kipu yatu ngio njema ngasina toa mane mwana atu benjaludi ngasidereri nae aina bana jokanda ngasi dingoni mai ale lever ale benjaludi ngarjoka za project sobo tereri dunga hason tipia inshallah dowo ni saukana ezaladhimu zifanyishiha iliye mazababi wa humji wa mbashile na nahani mdutuka yonsi ya dunga zinsabaho zinu haruma umji unu zinu pia ili utinia furaha o wakazi wa humji unu ikaya ondo ya puha benjaludu juweru wa ekipi ya taifa. Iho ikoni Jabal mjika ondo wazaliwa Kasim Abdallah mzima mwengoni mwa kombe wa ekipi ya taifa. Mashababi wa mji unu heze janibu pia wajipanga hanamna njema ili ujoshangiria Esala Kante haiba na bashasha. Mzima mwengoni mwa wapanga ze hafla zinu ajitamuka henamna ino. Kasim Abdallah haritamvusi wadzaze haukaka japarori paze mvu. Mana haina wakatenda ya mpirasi uhimari mshangiria. Shaleo harambia ukaya iho katswende atembe shangondo ya bale mavuna rere. Watunga muhambie bo mwana hangu rilalo misirini rangu juzi hata jana hata leo. Hata wanunga situmuni. Hauombe Mwenyezi Mungu ya ukaya yensi ya Komor. Wadzimani mwana hatu waribelie mavuna mema ujabana. Zindu za haya hunu pia veri. Ngono hata ze Sahare, hate minazi, hate mihandaya, hate bahari, yover. Watu yabo kabati hindusha veri shijola londa nyosu kwa maulu. Mimi mina confiance majuri wa Esala Kante uka majuri kao ngo una niveau. Majuri kao vraiment mimi nga mjiga uka ngo experience nga mina confiance yao kusikoma odu zinonge jovila ndo kamba vensi. Usijuambe uka wakane confiance. Mana ikango na confiance zinonge joka njema wasike pression amanika macha manda zina pression zina fijo sha hema jurlo na ozikalito alonizo amanika ngo na experience ngojushi do digere ata imachi virendo zitanabahila ya ukaya kumkomori ulo kinyume no mrengo funvu wa ekipi ya taifa haruma mchindo finali wa hekano mwahaunu wa zoezi dine 22 wa Cameroon no washangirizi wa ekipi ya taifa Esala Kante hema bea pia wazirenge hamihono mili na dunge zara aiza bandu ya watezaji wa zamani wa mpira wa mundu iwajionesa uliho de mashindano ya mpira ya haruma le kalima la shikomori ya mbokaya njema zadi za mndu zoujisa abako zinu njema za jile Komor zoujisa abonge ndupara Komor kamili rdomba zedua rifadho wana wende hule rahana bano ukabande lo Komor ngendo ya basauhe Komor ngendo ya julo haku upande wa mpira wandoka ujua handungo zindwa jina shalelo ngafikirika wanawanu mezi Mungu na wajaze khairi manangu ndo arunishia harmwe dunia kaya Komor ngabo watoto wajua tahanase ompira yonde hikma hadani njobu shiria wanashe watu wanahatu khairiyo rirevese nongozinu usikurone Komor wale waike wazimanwe zensi za Afrika ate dunia rudo kensuma launi hatu reone ensi hatu ipepe armwe dunia amwe letengo la Afrika use football leo ino rujarundo bahati Mwenyezi Mungu arantsina muongaruo nao ngarjozi shuhudi arizambi hadisi ni wana hatu tena waziona abo kawati furaha mandio tant que footballeur tant que encadreur ou entraîneur armo match d'ouverture et Cameroun joka hondana na justement Burkina Faso nguno namna justement match d'ouverture
Anfikiruka hizo kipu mbili zilona experience sha ngabo difference haku mana Cameroon nge organisateur arditse na nge experience parmi les équipes ku za Afrique walewa walona trophée zinji armwe zentsabozino abo yole mananika au Cameroon bahati waliokange à domicile arditse na oyim ndumduhazi wa zentsabo. Les Sélacan de Comores ont participé justement à la phase finale où on justement Gabon, Maoudou, lundi, et on a namnaji. Et moi on a aussi match ya Sélacan où sont Gabon hindu. En fikiruka kabjaha match nyangu surtout premier match arditse na première contre ma compétition amandio. Marongo nzima na Josuete wanashi watu wake makalmu wake mapatient au niveau ya jeu wa éviter les erreurs mana ekanguro premier match woka ngujoka crisp yakatandu wale wa mruka concentré hata ili atifanye erreur mrajundu hala wakote ne sujet ya he match ne ila de ikotongeza mrarambu ka kweli c'est une jeune équipe wale participer ma compétition la juu. Mwinguni mwa shangirizi waho wohesela kanti ya Comores ndo avanzi wahensi ya hatu. Na rangu ndo mwa hazoizili na 15 honda leo haini mzima ndao yebtowa ujuzi jome harmo uvanzi wahahe hauswifu ekipu ya taifa na wombele ya ushinzi haini vahano ijokaya. Nurdin Saidi ngurniko mele zaidi. Hanjia harmwe tarehi ya Comores ne tarehi ya ekipu ya taifa ya mpira wa mdu le Salakan. Jobanjo Dumbanzi wa Mwando ya tungale jimbo la équipe ya taifa. Le meilleur pour saluer à son excellence monsieur le président de la fédération comorienne. Tout qui s'allume très très fort comme Jobanjo international très très fort de sa génération. Levez-vous les verts. Il faut aller en avant sur la cante des Comores. Aujourd'hui on va gagner. Démarrez. Les verts à gagner. Mon ami. Les Comoriens sont enthousiasmés. Retirez-toi Wanari. La couleur vert de mon drapeau, c'est comme la nature qui fait beau. N'oublie pas, chéri Coco, il faut rester Omjo wa Amir Abdu omwahazi wizili na 14 harimwa usukani wa ekipu ya taifa ya mpira wa mdu. Nomjo wa wateza jimburu walona uraia wa Kifaransa na wa Kikomor uaminifu wa ndiso kanti wabanzi bao wawashangiria hama chekemsi Wahabi waribonea namgalebera mu ibo ya pepea wangavi de warlavia ukashingoni karashindi huve mpumware mwa mabi washangaya kwalisi watikishe sinabu watoni waju watsimbi warunishi anzuwa ni maure mwalinga sijaveri pia mburumberi Momo Boss na wabanzi wasaya harengeshwa baha ya mvanzi wa Nyandu Hafidhu Mohamed Bakar humunasaba wa hekan ya mwezi wa janvier unu iho Cameroon hauonesa eza hefikra Vamanarahu amini Amiri Abdu warungwa joja toba wambeuka ritu yolati mabanda sima Islamu sibahi yode kibinadamu ruhuniwe kujiwazia hanjema waziri ndamze Turki Salim ya mjazahiri ya renga imakam saidali umfumani wendo imamu Shah usisongerili ya mshangirizi jina lende ulona nchida mali naende sujamfunga zembo nziwime mtikaushe upande asonzi pia na kenkonyo nzima rende rawaniele gombesa riki halali riferke nchamazi noritaule palazo la wala olene twama ya hendenderu nekufurie majirani wa yambao zombili hazini mwaha mwema msafara mwema ngani mbushirioni gombesa iho mwendao mwasuli salamu zombili hazini mwaha mwema msafara mwema ngani mbushirioni gombesa iho mwendao mwasuli salamu salamu
na vanu uangalizi ndio kaza kifu ya taarifa habari ya hema katiano na habeshelea mada nzima mshinzi ndio akahimisa taarifa habari ya usiku wa leo ya mashindano ya mpira wa mdu ya hele zekipu za hele bara la Afrika ikaunga tezi wao iho Cameroon na ekipu ya Taifa ngejunji ya Mtanzani ya mfumraru ya maudu haugombana wazima na ekipu ya Gabon hajizima ushinzi ndio unaulawane ne Komor. Marhaba menji hostamidi wazima nasi. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Bref. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.